माध्यमिक परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जी हां, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास है। सुबह 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंग माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस साल के परिणामों की घोषणा की। अब बात करते हैं टॉपर्स की। इस साल पूरे राज्य में अव्वल रहे हैं उत्तर दिनाजपुर के रायगंज कोरोनेशन हाई स्कूल के छात्र आदित्य सरकार। आदित्य ने हासिल किए हैं शानदार 696 अंक यानी 99.43%। दूसरे स्थान पर रहे हैं 2 होनहार छात्र, मालदा के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यालय के अनुभव विश्वास और बांकुड़ा के विष्णुपुर हाई स्कूल के सौम्य पाल। दोनों ने पाए हैं 694 अंक यानी कि 99.14%। तीसरे स्थान पर है बांकुड़ा की कोतुलपुर सरोज बासिनी बालिका विद्यालय की छात्रा ईशानी चक्रवर्ती, जिन्होंने हासिल किए हैं 693 अंक यानी 99%। और कोलकाता से टॉप किया है रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की अवंतिका रॉय ने। अब नजर डालेंगे पास प्रतिशत पर। पहला स्थान प्राप्त किया है पूर्व मेदिनीपुर ने, जहां 96.46% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। दूसरा स्थान मिला है कालिम्पोंग को, जहां 96.09% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। तीसरा अंक प्राप्त किया है कोलकाता ने, जहां 90.52% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। इस साल माध्यमिक का कुल पास फीसदी रहा है 86.56%, जो कि पिछले साल से काफी बेहतर है। परिषद ने टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 66 छात्रों के नाम शामिल किए हैं। आज ही दोपहर से सभी छात्रों को स्कूल के माध्यम से उनकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र मिल जाएगी। परिषद ने साफ कह दिया है कि सभी स्कूल अपने संबंधित कैंप ऑफिस से इसे प्राप्त करेंगे और छात्रों को देंगे। ঘোষণা করছি। ফার্স্ট হয়েছে এবছর রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলের ছাত্র অদ্রিত সরকার। রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল ফার্স্ট র্যাঙ্ক অদ্রিত সরকার। সে পেয়েছে এগ্রিগেটে 696 percentage 99.43%। ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর। সেকেন্ড র্যাঙ্ক মালদা জেলায় দুজন ক্যান্ডিডেট, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির মালদা, সেখান থেকে অনুভব বিশ্বাস 694 পেয়েছে 99.14%। সেকেন্ড র্যাঙ্কে আরেকজন আছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাই স্কুল সৌম্য পাল 694 99.14%। এরপরে থার্ড র্যাঙ্কে আসছি। থার্ড র্যাঙ্কে একজনের নামই আছে কোতুলপুর সরোজ বাসিনী বালিকা বিদ্যালয় বাঁকুড়া ঈশানী চক্রবর্তী। সে পেয়েছে 693, পার্সেন্টেজ হচ্ছে 99, তার র্যাঙ্ক থার্ড। ফোর্থ র্যাঙ্কে দুজনের নাম আছে পূর্ব বর্ধমান নিরোল হাই স্কুল, পূর্ব বর্ধমান নিরোল হাই স্কুল মোহাম্মদ সালিম 692 পেয়েছে 96.86%, ফোর্থ র্যাঙ্ক। পূর্ব মেদিনীপুর কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশন সুপ্রতীক মান্না 692 পেয়েছে
98.86%. ফিফথ র্যাঙ্কে আসছি। ফিফথ র্যাঙ্কে 4 জন আছেন। হুগলি জেলার গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশন, গৌরহাটি হরদাস ইনস্টিটিউশন, সিনচান নন্দী 691 পেয়েছে 98.71%। ফিফথ র্যাঙ্কে আরেকজন হুগলি জেলার কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস স্কুল, চৌধুরী মোহাম্মদ আসিফ 691 পেয়েছে 98.71%। হুগলি জেলারই ইটাচুনা শ্রী নারায়ণ ইনস্টিটিউশন, দীপ্তজিৎ ঘোষ 691 98.71%। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, সৌমিত্র করণ 691 পেয়েছে 98.71%, ফিফথ র্যাঙ্ক। সিক্সথ র্যাঙ্কে আসছি আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা হাই স্কুল, অঞ্চ দে, আমি স্পেলিংটা জানি না, বুঝতে পারছি না, AUNCH 690 পেয়েছে 98.57%। বাঁকুড়া সিক্সথ র্যাঙ্কেরই বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল, জ্যোতিপ্রসাদ চ্যাটার্জি 690 পেয়েছে 98.57%। বাঁকুড়ার গোরাসোল মুরলীধর হাই স্কুল, রুদ্রনীল মানসাটা 690 পেয়েছে 98.57%, সিক্সথ র্যাঙ্ক। চব্বিশ পরগনা নর্থ টাকি রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল, অঙ্কন মন্ডল 690 পেয়েছে, পার্সেন্টেজ 98.57%। চব্বিশ পরগনা সাউথ সারদা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল, অভ্রদীপ মন্ডল 690 98.57%। সেভেন্থ র্যাঙ্কে আসছি আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা হাই স্কুল, দেবার্ঘ দাস 689 পেয়েছে 98.43%। দক্ষিণ দিনাজপুর গঙ্গারামপুর হাই স্কুল, অঙ্কন বসাক 689 98.43%, সেভেন্থ র্যাঙ্ক। বাঁকুড়ার বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল, অরিত্র দে 689 98.43%। বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাই স্কুল নেক্সট, দেবাদ্রিতা চক্রবর্তী 689 98.43%, সেভেন্থ র্যাঙ্ক। পূর্ব বর্ধমান অমরাগড় হাই স্কুল, সৌরিন রায় 689 98.43%, সেভেন্থ র্যাঙ্ক। এবারে এইথ র্যাঙ্কে আসছি কুচবিহার তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনাথ নারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনাথ নারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, অনির্বাণ দেবনাথ 688 পেয়েছে 98.29%। উত্তর দিনাজপুর সারদা বিদ্যা মন্দির রায়গঞ্জ হাই স্কুল, এটা সত্যম সাহা 688 98.29%। মালদা জয়নপুর হাই স্কুল, আসিফ মেহবুব 688 98.29%, এইথ র্যাঙ্ক। মালদা টার্গেট পয়েন্ট
School, Muhammad Inzamul Haq, 688, 98.29%. Malda Ramakrishna Mission Vivekananda Vidya Mandir, Srijan Pramanik, 688, 98.29%. Next, Ramakrishna Mission Vivekananda Vidya Mandir Malda, Aritro Shaha, 688, 98.29%. Bakura Vivekananda Shikha Niketan High School, Shubhro Sinha Mahapatro, 688, 98.29%. Birbhum Rampurhat Jitendra Lal Vidya Bhavan, Orijit Mondol, 688, 98.29%. Spandan Maulik Rampurhat Jitendra Lal Vidya Bhavan, Birbhum. Spandan Maulik, 688, 98.29%. Birbhum Nabonalanda Shantiniketan, Srijoy Ghosh, 688, 98.29%. Purbo Bardhaman Vidyarthi Bhavan Girls High School, Papri Mondol, 688, 98.29%. Next, highest. আমি প্রথম চারটে জেলার নাম করছি। 5% সবচেয়ে টপে যারা আছে হচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুর 96.46%, কালিম্পং সেকেন্ড 96.09%, কলকাতা থার্ড 92.30% এবং পশ্চিম মেদিনীপুর 90.52%. মাধ্যমিকে percentage of successful candidates যারা সফলভাবে পাশ করেছে তার পার্সেন্টেজ, রেগুলার ক্যান্ডিডেটস পরীক্ষা দিয়েছিল যারা 9,13,883 জন, তার মধ্যে 86.56% সাকসেসফুলি পাস করেছে। মাধ্যমিকে গত বছরের তুলনায় যেটা ছিল 86.31%, এবছর 86.56% পাশের হার। ভালো লাগছে। তোমার নামটা আগে বলো, কত পেয়েছো? पुष्पक रत्नम 8 पोजीशन पे। कहाँ पे रहते हैं? बिहार नालंदा। कैसे लग रहा है ऐसा रिजल्ट? मैं एक्सपेक्ट किया था जरूर कि बहुत ही अच्छा मार्क्स पाऊंगा, लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं इतना अच्छा रैंक पा जाऊंगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर। फ्यूचर मेडिकल स्ट्रीम चूज करके मैं यहाँ नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन में ही पढ़ाई कर रहा हूँ और मेडिकल फील्ड में ही जाने की इच्छा है। কতটা পড়াশোনা করতে কিভাবে? मेन क्रेडिट मैं अपने मम्मी पापा दीदी दादी दादा सभी लोगों को देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने टीचर्स, यहाँ के टीचर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे कॉपी चेक करते हैं, उनका सपोर्ट और फिर मेरे भवन के हाउस मास्टर आशीष साहब, उनका भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट है। और सभी का मतलब इसके पीछे नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन के सारे मेंबर्स जो सभी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। पीजी दादा सभी लोगों का बहुत क्रेडिट है और मेरे फैमिली का भी बहुत क्रेडिट है। सबसे ভালো লাগতো আমার ম্যাথস, কিন্তু তাও আমার ইচ্ছা ছিল মেডিকেল লাইনে যাওয়ার জন্য, তাই জন্য আমি মেডিকেল লাইন চুজ खेलने में क्रिकेट पसंद है और उसके अलावा स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। ये नरेंद्रपुर यहाँ पे हम लोग जितने स्टडी आवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे और फिर नाइट स्टडी, वो 6 आवर्स है। पर ये 6 आवर्स में जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं वही बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होता है। वो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना बहुत इफेक्टिव होता है। মেডিকেল লাইনে তোমার নাম আর কত নাম্বার পেয়েছো?
तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पक रत्नम। नंबर कितना है? नंबर अभी नहीं पता, 8 पोजीशन। तो आज का दिन है जश्न का, मेहनत के रंग लाने का। बधाई उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है, और जो थोड़ा पीछे रह गए हैं, निराश मत होइए। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे की उड़ान अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।